जी सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। मैं शैतान मर्दू से तेरी पनाह मांगता हूँ। I seek your refuge from the vanished shaitan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करছি আল্লাহর नामे जिन्हीं परम करुणामय अति दयालु। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। All praise is for Allah, Lord of the worlds. Ar-Rahmanir-Rahim. যিনি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला। The most gracious, the most merciful. मालिक यौमिद्दीन। যিনি বিচার দিনের मालिक। बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। The master of the day of judgment. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। हम सिर्फ तेरी इबादत करती है और सिर्फ तुझी से मदद चाहती है। You alone you worship and you alone we ask for help. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। Guide us to the straight path. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। যে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया न उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने गजब किया गया यानी यहूदी और न जो गुमराह हुए हैं यानी ईसाई। The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who are incurred your anger, nor of those who are astray. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह চারজন ছাত্রী একজন আরবি উর্দু বাংলা ইংলিশ চারটি ভাষায় প্রোগ্রাম দেখাচ্ছিল। ইংলিশে যে বলছিলে তোমার নাম কি বলে দাও। এর পূর্বেও তো মুকালামা তুমি করেছিলে, তুমিও মুকালামা করেছো। তোমার নাম কি? মাইক দাও। নাসরিনা। জি কি নাম? আসিফা খাতুন। মাশাআল্লাহ। জি রাবিয়া সুলতানা। রাবিয়া সুলতানা। বক্তব্য শিখেছো? জি হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই দিনিয়া ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাগারে এই 4 রকমের ভাষা শেখানো হয়নি, শুধুমাত্র দিনিয়াতেই শেখানো হচ্ছে। আপনাদের নেক দোয়ার বরকতে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো প্রোগ্রাম দেখিয়েছো, সবাই দাও। এরপরে নেক্সট প্রোগ্রাম তাফিজুল খান।